এই দেখো রাত্র পাইছি প্রভাসন গলে সূর্যদেব উদয় হয়ে তাଙ୍କ ରକ୍ତିମ ଆଭା କିଭଳି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବିତରଣ କରିସାରିଲେଣି ସେଟା ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଖିପାରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ଦେଖିଲ ଆଜିର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜିର ପବିତ୍ର ସକାଳଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ପାହିଲା ରାତି ଉଠିଲେ ଯାହ ପାହିଲା ରାତି ଉଠିଲେ ଯାହ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସୀତା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସୀତା हमको स्नान किसी सारिबा को पड़ी। हां स्वामी। अच्छा आछि पई कोन किछि खाद्य अछि ना सब सरी जाई समस्त सरी जाई स्वामी। ठीक अछि लक्ष्मण भाई तमे छ आछि पई किछि खाद्य पदार्थ संग्रह करी हेउते भाई। जानकी स्वामी मु तुम गुडी कथा पचारिबी तो एमती कहि परिबो मते पचारिबे हां पचारु नंती। अच्छा कहिलो हमर वनवास आजको केते दिन होई गेला आज को हमर वनवास आसीबा केते दिन हला हमर आज को वनवास आसीबा 1 2 कोन तेने कोन काउंट मु पचार वनवास केते दिन हला एमती कोन करू नहीं स्वामी मोर कहीं मन पड़ू नहीं तुमर मन पड़ुनी केते दिन वनवास हला ना स्वामी केउ दिन आसिले आ वनवास केते दिन हला सरी जीवा परे अयोध्या जीवा ए कथा कोन किछ मने नहीं स्वामी मु त केवल आपन के सहित आसीछि आपनकर पद पूजा करिबा पई आ वनवास आसीबा केते दिन हला से कथा मन रखिबा मोर उचित नहीं। ताले सुनो सीता हमर वनवास हला आजको 12 वर्ष 12 वर्ष हो गलानी मात्र रहा 2 वर्ष वनवास शेष हेले सर्वस्व अयोध्या फेरी चाहिए माता पिता भ्राता एमन को आमे से समस्त साक्षात सत्य कथा स्वामी वास्तव में सत्य कथा यही रूपे द्वादश रस बीती गला यही रूपे द्वादश बोले सदा शिव अंत जहाँ हेला यही रूपे आस सका लक्ष्मण फेरिबा पर्यंत आमको इस स्थान रे अपेक्षा करिबा को चल चलंतु स्वामी। हाँ हाई करा दसरे छुट्टी आसी करिए कमे को शिकार छुट्टी जी पंचवटी कानन बद्धर सेरा मा क्या पाइल कौन चली गले
ମୂର୍ଖଣୀ ଚରୁଛି ଦେଖିଲେ এই তো মূর্খ সেবক ও তো দেখিলে মাত্রকে সে তার ভিত বলে দোস্ত টাণে ছুটি যাଉଛି ପାଉଡ଼ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ତତେ ଯିବାକୁ ଦେବିନି ମୂର୍ଖ ସେବକ ମୁଁ ତତେ ଯିବାକୁ ଦେବିନି ଏହା କହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେ ବେଶିଲେ କସର ଚଳିଲା କସର ଦେବ ଗଲୁ ଖର ତର ସେ ମୂର୍ଖଣୀର କଣ୍ଠେ ଯାଇ ଶେଷର ବାଜି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ମୂର୍ଖଣୀ ଯେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ମୂର୍ଖଣୀର ହଁ ମୂର୍ଖ ସେବକ ବିନାଶ ହୋଇଛି ଏ ମୂର୍ଖ ସେବକ ନେଇ ମୋତେ ଭାଇକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ହେବ ହଁ ହଁ ଭାଇକୁ ସାକ୍ଷାତ ମୂର୍ଖ ସେବକ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲା ପଲ୍ଲୀ ପଦରେ ବାଜି ମୋର ତୀର ବହି ଯାଏ ରକ୍ତର ଶ୍ରାବଣୀ ଧର ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଉ ଏତେ କରିବ ଶିକାର ଛୁଟି ଯିବି ପଞ୍ଚବଟୀ କାନନ ମଧ୍ୟର ହଁ ହଁ ଛୁଟି ଯିବି ପଞ୍ଚବଟୀ କାନନ